أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi madhamana wa daula Komor, kwezi madhamana wa hizi siwa za Komor, kwezi madhamana makungumanyo ya kilemengu mlio haruma enzi ya hatu, kwezi wastaarabu wa dini na dunia, kwezi wanazioni na matabibu na wanrohazi za mihono, walozi, walimaji, mafonksoneri wa daula Komor, zenzanata zilo haruma zenzi za ulemengu zonti, pia diaspora, malaba na zirewe na wajufumo na wachuavu roho na umavu marifa na walimu, hanyonti pia mlio nzuani mwalinga zija maore, heni wanu wajunro mwana Mkomor na ritsanganyi hao nezemba wazahifadhi na mahakama warishidi yao rambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa leo yinu kikawangida kamjazwe ya mnishi ye namna yinu sharika ukusudi hauka leo ngamronao riva ya koti rimi haruma mikro garimnikao ni zentosa na salamu rimnikeni wa utukufu habo kaya nyiti wa bungufu shanga rongo zao wandu watukufu. Kwezi lumwambiani ya ukaya ni wakomori ngamrilindao na zinji harumwensi ya hatu ngam aminio kaya obanule toifa linulilio si toifa la ulejeza ngamonao kaya yo karari humkazizani miwani njeu mwadiso naze kangaya kama diso naze kangaya yabonga bo tafsir ya ukatabat nguhundo ye yada le jua lo wala litwa ye bahari yo jayaiwa hiabo watukufu kamono ze milamu zaheze nkanga za hangu kwanza mabenu kayaraha mtuzipua shanga mjodo na mavara haukawo mweze kangone hao ekaha shenda wohone haibuni hata wujua wone hatrandoni ngabo wandu woko yonja balbalari fungao leo ngariswalo leo habo kwa nupia kwa jono mwezi yabo leweze nkanga za hangu ngamziwo nao trandoni au ngabo tafsiri leo haukawo tihule yabo zemiwani ngazijopulwa haukawo mfomonti ya jane manaratu zipuwa watukufu na bora mwambianuka ya urajo mpuli yazo haroha katiba winji waka urengo kabdalwa zenkangaza ahe valaha na zito zima valaha na ntsongwe valaha na mtangwa matoni vala ula uhara vala ula unradi ngoni la karja mbwa nradi ngoni wala karja zalwa nuhara haukangari aminio yembana wakomoro warilindao zinji rahana mabangano kanu mwambia nukaya hena nsahaya
yotitore kwa darasi wala hena mri wotito helesheha haustay emijiralaya haustay lebavulera haustay ze kabila no wariza nano warangeli yao siti wanroti waruma piesh rikeha mana katoto watabu hao la simnikani anwani jana simwambianu kayo nrajuzi ya ukaya sujini hatu wanu wawade waha hatu waha hunu no wamavu marifa mkashidu juo ukaya wala hana marifa mashashi haukaya wanazijana wawade wansujini wekushindu warambua haukao yela wova karavati wohendo marengweni sula sinao haukabanu mwade yetitolatiwa yo karari mjufumo mtsujini umone moroni ejenda haukantujini wahana mastehi wobama o wajufumo waha awo ranzarambe miji ya hatu rango walo mdani no wajumrobonze hena mji ulona mjufumo kakwatushinda umtambinguni na watsolo myeza no mnika moral ya juuka banu emijiralaya inumiji ya nasaba ya mastehi razalwa ralelwa ya ukambenge mjufumo shaye uyeziwa halekeziwa haoneswanzia ili yatijopo wa mzasheo awapo au mjiwa ya lasheo hau hapa ina saba ya hesheo haukaya mutofundwa no wazamru au mru afundwa no mjiyalaya hawafundwa nele bavu shabanu eshitafautishawo emarifa hatu inde mirongozi inde devale ukaya emruoi hana tabia njema awe mruoi hana tabia mbi hawe mruoi onejana ni hahe yanumalezi ya huwa nayo na banu kamru hasuli emahamfukare bidio ze famino wanzani wakakuna mru mwana wala radiso mpanga ili yatijojuha deleka ngarishukuri yao o wanzani nanu fami no mnanya no kabila alhamdulillah karika na mbabiza hilahu titini na mbabiza tabia za tuka masbaho titini shaze kabila no wanzani no fami no ustaarabu ranshisi nao warongoza yenzia ya mrukamana damu tini mwa ugabili marengwe na ugabili wananya madao mraone setafautaho wariza no warilela nemijiapu hatafsirukaya henulo na mana jami hauwa na jasi sirongo warumaze mambarizinum ganzo mdoritu ndaze marifa mtitsona renge mikro aururi mrongozani mfikiru kabalasi wanadamu na bala mwendo tunda nga mjondo ukema bumba ya hatu sito nyaliro warizaya na umaradhi no warizaya na kufuru na uvurabange na unwavinyo sha eshisababishao ya ukaya mrivime marifa de mirongozi no mjibalio wakibinadamu ati kwanza nami kwanza rimwambie ukaya rimwambie ni wakomori mrangali yao maana karitsujibu mwanadamu ukaya zoka ziraelwa wala mukavumba isimu ya mwanadamu harumanrongo za upanga taifa ukangarishinda nao na sistemumbi yorishinda noniyo shakaritsushindana na wanadamu ili risteho warizaya nezefami na michihatu haukaya mtsilizora wariza wazombelea shamnyezi mgunde ufano yabona risane ridowana neroho ili rido sami ihena mbanrongo haukayonde tafauti ya hatu na ujinga dena mnayi kwezi leo kama mrongozoni tsanzaneshele zizo walo nezi no walo kinyume nezi leo riwambio kaya zijani mzanyu pia reyeshisi nani ripangiwa wiji wa halu nani rirumishiha sinani rangomi jini ujomi rani ujarume masiwa ujarume zidara za serikali sita fumatsu wala sita jeni harume daula hatu ngamrijuwao ni madhoma na mrende sawo nanyi mwakaja jawori mjuwao ngarimwambia mkaya jemaka ziolo haukaya
ngarimwambia onukaya zenjia za unja marengweni zinti za leo, zenjia za urumishi he daula zinti za leo, ngarijo humnikani mna picha mtiti ya ukawa rirumishi he daula yinu, rirumishi ha yenti yinu, rirumishi ha yezi warazinu, yezi dara, ranguza sirikali, ujaza nafsia yabo ngasi wanadamu wa ushinda rirongoze wanadamu au kwandu riwarongozao ne maraya wa Komor o warivungu wao ndo warende sawa jokangari wa juwao au kaze fonso za daula reshi sinani arjoma ndio kaya nguna mrehemu ya mlaze rema Taki Abdul Karim 97 ya hunda yezu kasiri wa nura msitene tijati rumishiha haruma et fonction publique ya daula ya wekari rumishi haruma et fonction publique ya daula ya bukarjaka wajen haukaya ensinu rirumishiha ensinu rifanya hazi ensinu ngarumbao Mwenyezi Mungu heli yari lela au kawa tairini kamsomo risale baturilibe yabondo urehe mtaki Abdul Karim kwande mruwa handani ya ntamarengweni arumaye daula yinu ikao wakati yoyaka ye premier ministre wahahe Nurdin Burhan yaka hopulmat fir hunu morwani hule fonction publique yaka mandishi jimla wayo amba Salim Ali Swalih mudiri jimla mzamani mamwe yaka directeur yaka hundenga hazino wakati hiyo yehangwa mzawiyani jihadi komjini hawo mnungu wede mru yandisa untahazini ni kome mapesa handani inde sinyetwiri ya bwana mzawiyani ikao ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu haukaya haronesanzia zahe daula wakati ya kamudiri jimla wahe fonction publique ya Komor kamshukuri yoka ya tini kwa sortofika travail ne chef personnel wahatu wahe sokopotra wakati yo bwana msafundi homjiniko ni bangadana la wayabo shahanika ye sortofika ya hangu travail ya ukaya mimrumishi natsuka na hata kosa hauna dhulumu leda hula sokopotra sila wayabo omahaziwi zili unraziwi zili no mweja sirende hamrumishi wahe fonction publique ya Komor gali shukuri yao Mwenyezi Mungu haukaya ekakari jamshukuria ya unge joka ya rikosa tijati tolo abonezi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi 2009 tijati la wayabo tinjaru malenda hula CRTV na kabla hapo ridonjaru mazemba za matangazo za Komor mina manama wamba mjomba Husam leza masula Hamzimba Shamsudini Mhadali Nade Mwananyasi Athman Abduash Raisi wa Turbinali ya zamani Amada Hamidu Vatima na Mahamudu Manjie Hobirliz wa Ela Sadakimu Rende hawatetezi haruma zema za matangazo Hola wayabo baada na tola 2009 Sijaru maleda hola CRTV Talisa stage Haborija na Mahamdu Papa Nela Sadakim Wanrenga na afanyi hazi yao yo shukran ku ni midau Mwenyezi Mungu yawondo mbaba hanu na hedata na remoni Mahamdu Papa Nela Sadakim anuma stage ya matangazo Mwenyezi Mungu ya jalia nendawa tomahazi zili na kume waja directeur wa nyumenia wamba Kamardin wa Shintini Mwashongo ulio leo
conseiller wa rais wa dawla Azali Asman yanome journaliste vided harumwemba wa matangazo ya SRTV mahaziwi zili na kume. Baada ya nome directeur videdi wahemba wa matangazo ya SRTV o mahaziwi zili na kume no mweja hajanika chef de programme yoti nyangu mruhamadoi yanika zevamana izu ijo mahaziwi zili na kume no mweja le 14 mai hajahan nome chef personnel la heledaho la SRTV yabo ngamshukurio aukaya sini kiwa utukufu arumemba wa matangazo ya SRTV sijawa tukufu o mahaziwi zili na kume mahaziwi zili na shenda ujana kume na mjuwa ukaya riwana na raisi Sambi nezi ya hapo shati kwanza na sulinda o mahaziwi zili na kumeno mweja uja mahaziwi zili na kume uja mahaziwi zili na shenda tirendeha mrumish conseiller yahe wizara hiza barizandani jumo waziri wa Juma Said Abdallah yaka waziri daula abaha wasali wakati waka interior nezi habari za ndani wa Abdul Wahab Abdallah rais wa Ngazija hanikawo conseiller wa hezembawa za matangazo za kamjihunda halmashauri wa Shangazija ili riwane namna ya communique riwane nezi azali ayasambi namna ya kayegozisha mvu wakati hiyo titaheru husa jumwe directeur wangu SRTV na elarif ikauli ya karaisi wa SRTV bangada serikali ya Abdul Wahab wa watawakari kwanza mdala rajarenge communication tiwambi ukati na mjua na mwendema wa onerija na directeur wangu wa SRTV njeho haziniho shanzwanza mshahara emission nzima dowana na rais Sambi heshe gozishambu ya rende sawa abodo mbaba myaja ya nome conseiller wa hezemba wa za matangazo hadaraja ya Ngazija hawakili shesi wa Shangazija hawana na rais Sambi tikane communication harumwe wizara hau kontrole na ukadhamana wa heze radio za matangazo o mahaziwi zili no mweja ayi omaha 2011 kume no mweja 2011 mahaziwi zili na kume no mweja 2011 Juma Said Abdallah hakafanye passation yena ye directeur de cabinet ikaonde yakane mali hadani ya mwenye baraka bana Raulu Lapierre wakafanye passation ye serikali ya mwenye baraka ikawo pia wa travaux nane serikali ya Abdul Wahab Abdallah chini mwe passation ya Juma Said Abdallah chefu ya kawahangu wakafanya yena Raulu wakati hiyo tinikiwa diplome sortofika ya ukaya harumwema journalist washinda wawana neyes ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi batina ukorompi na Abdallah Abdu Hassan ikawa to wakati we serikali ya mwini iremme makoti yenda mno tini mweze hifadhi zonti pia na madhamana wa daula waremme koti ikawa ifurahisho wanzaya ifurahisha wa mjinalaya ifurahishe mbawa matangazo na kufanya hazi haukaini kwa mdai tena hemba na rewana hauhunua Ahmed Abdallah Muhammad Sambi harumaze bwana za siasa za kanziro za kakaribu na utager civil harumayeti tini kwa mdai huo ne diplomu ya hangu ne sortofika ya hangu ya kahone sukaya woi ni mtangazaji waheti ikawo
engeti daye wajoka guerre civile haruma yetsinu hususan dezi ya Ahmed Abdallah Muhammad Sam inuisinyi wane serikali ya Abdul Wahabi nane mwananyasi Juma Said Abdallah nsini mobilizi wahe komiseri wa mwenye baraka bwana Raulu ikaunde akaneze habari za ndani ya rudi ya kaya na zenongo hizo. Tija tinomewa tena tinikiwa edhamana wahe esirkam inu 2016 tinikiwa edhamana 2016 tinikwe edhamana he au directeur hadaraja ya heshesi wa shangazija haruma ya MC13 Timo birlizi wa mravili isufali burwa hanome dhamana jimla wahe MC13 hunungazija yabura CRTV ra MC13 tikaujere mashirika maili ya tukamatiti ikawe madhamana wahe daula memaraia pia izondo radio za Beram na televizio za Beram za kaupepea zipepea utena uka MC13 ndio yao haruma ya daula Komoro yinu mrabili isufali burwa hanika utukufu unu hahunome directeur general haruma shesi wa shangazija ilini wakili shesi wa shangazija haruma daula yi watu kufikao tina ujua wanru amanda wao nikekani wanika mdai haukawa watukuza mru watukuza tina ushinda rimeba nuri wazeze seve haukaya ngizo zinji ngabo zeseve za mji ngabo za bavu ngabo zanzi izonga bahanu zijogwa zano wa Komoro haukara mtuhufa shati kwanza rone sokaya karina ulikwa utukufu ne daula rinikiwa utukufu neti rinikiwa utukufu ne maraia rinikiwa utukufu ne bijirala rinikiwa utukufu no warizaya rijele orje harumana mabangano wakiteleka la atukwanza numabye nukana mjomru mrongo wao nyinae bamiti mronja haruma piyeji ilimke makini nanga mparo wanaama ikao negociateur ikao woma nama mkomori kao yomjaro maze bisi Faransa na mwishi yosi kwa juzi na jana nimwabyo kakamakini utikirunji ya rumwe piyeji haukabanu ngrumenza marifa mandawe wanumrambu we mirongo wanrungu wa urambu wawe mirongo kawe na marifa haukanga we na akili ngawe na hamu ahed daula hena mru amandasi narinjie haruma emihima iremawo wa Komoro narinjie yesusilio no wa Komoro rititilwa haruma na piyeji kahama kutuziona rende anava rihuishe daula hatu haukaya ngabo esper washingazija hamba ukaya mrukaru hanza eutumanza haukangundo madhambi shatsena ngabo langage esperi wa shifaransa yamba ukaya mrudu hanza ye uyengo bao sikwajo hanza yabotu kuziwano warupia haukawa kahuyenga waondawe yabunga bo mumbili za shikomoro wanzo utumanza ngundo madhambi yo ya shikomoro eshifaransa hususan de mespere wa ekonomi waonesa ukaya uwo uyengo mrusana ufanyata ya wanze haukaya ekaha hanza yabo hanzi wani Mungu yabo emakalma meliayo na tafautishiwa uwe esper wa kikonomi na banu sirongo waru mazemba za matangazo zinu sinderilwe na ekonomi ya hensi dasi kwa banu ekonomi yansi woti mrufanya ekonomi yensi unre mali yensi unre mapesa vanumru ekonomisti inde namna ya uwana hena namna yonti sistemu pia ibadili yensi kesawaneze nsi zabasa uha wonde ekonomisti uvumbulwa shaba ekonomisti wetimro ndo yafanye ekonomi enti unre mali inu system ya ushanje malezi valu si wanu njawa rumaze baza matangazo sima komisti sima ekonomisti
yabonge bidiyo riji amin mkalwesha wangu mrukangalia wangu mruka amini rifadiki gojodeziwa gojoholwa majakudi kaikiri mwanadamu ulo nazohamba na zaurenda yanziwa no warupia rijoka renge wa utume mtume rara mwatsobungwa maka voya kwenda maka abenda adingo no yangaleye maka yahahe yatibe dingo ane habenda dingo cha uyebe uso haukaha nzowa maka haukabanu mbutende haka raisi wa daho ujoka raisi wa mraya ujoka raisi wa mji hukawa bavu ujoka raisi wa daula bala mtume sallallahu alaihi wasallam hakamtu aka raisi wa maka hakuwa katila daula ikamji wakati hiyo boyaka raisi wa maka hakawenda fanyeka mpanata jake raisi wa ulemegu ya eneze na botuka kajaka urema bahato wakaumanza wakabavuni mai watodo mhusudi fatuze si wanadamu na mtume kajalejeza na kajashinda yatosilimisho warupia wakandaye haukato wajumba hahe no wakaribu na ya Abu Jahali na Abu Lahabi no wasaya watoko mrema na yode damu ya hao yode damu hahe fatuze mwikao yeti karibu nawe ya mwanzoro noka eulona shohuza uwende urema shautsina shohuza yekarema ya wasi wanura hemba na yinu na reti ritinje hamwe piege haukangari wanao na daula idhulumi wao gari wanao na wanu wamifu gari wanao na wanu watona prinsipu za daula o wanu wao wahunue awe kale wenatoa ze tarajamu zila pia na ze nyishahidi zila pia o wanu wanu tiwa enshata wanika mdai shaware mokumdai wanika uomdaika wo garjo himale wo riwahalilie mimi njaparo kaya daula yende sawo banu wakati hataki nenda sokopotram mtsomka ushia tikaurebe guvernoma na batika hazi sokopotram tijati tolo haukanja kwami nize fikra za hataki tiyatsuka na mwenje ntiya ikawo ukutuzinzu wani ntiya mramashaka ye daule kawo itsore walizitalu za wakomori wakafungwaye emanatilo mji wa Mbeni zorabo ye komori nui hamlwa hena mwa kwanza sisetaki ngama de kinyumu ala hasara wa Mbeni yakaga watu wa handani ndo wa Mbeni ndo wa Nsujini sho wanu wakaona wakana hamu ya usingania na mwabandrabo watia taki haruma piege wakatika o taki hakana faliki rihimi shadda riwana na serikali ya taki na wende ya ritahazini shaka jatulo azinjeri lumkatalipa hatu retse daula ihomohe yawo zintiza leo yembana yino miti mna moto tsabuho haukaya njala wema kujunaheze mahu zahe tsanraya na samoroni inti jipanga rangulune janani ya ukaya in daula la dhimari rumishihe hauko wanaraza wajewa irenge dawi mtiza leo abosi wanama wahezere zuzini na amini yembana ritinje harumwa pieji ya msukumano ritikubali kama mruju wajirende mwanadamu akama ngwelezo wajirende watwania na balaho bavuni balaha pulwa mission ya jeya rangani yembana system izopia risisomo garizijuwao mimi leo azali mawu yekaopoza mitoka minaye haukamu njamwengari ya yende ya nengari jawo leo mwingi baraka rilio fikira nzima shati nzima rumo mwende sokanja rumami nao sha mi opoza harumo warumao shabiti opoza wahe daula si fikra hena mungu ikawe mbana ya hangudi waliyo abo si bazima shawo mwende soti mzima ukanja kami nao wala mitiro ndarumwe makunjilo ya hao shema kunjilo ya bibliki haukanga minafikirana nzonzuze ngamhuzo fikira aba mwanzo anwazishie na minti na mali ya ufanya bunjilio ni ajirisono na ajiriziri ndrege magari mbahize wanu yensondra wanu ajirisono wahalaziri warenge magari wabahiza wanu vatino kati to warali kumene bibinzi fanye nikeka ni profite ni ahu uzaze fikira wanu wanelwezo na nzonami ula muzo fikira shantimine maopoza wao haukanja rumaminao na minga aminukaya usiku tuenda taze fikra za tuzimu ngazirumawa umru ndasingurumu maudu
emadhamane ni mru yarumishi hasinyetuir harume daula yinu ngarijo msanctione haudiro haukate mahabura hao ngarijo yare malasheli hena mjoko jatole mru fatiha ya mzaya ngujoto wa 10,000 francs yasome kulu wallahu mzima ili warande daula kakwa jera ndera ili namo ngwajuli bekawafu ekawa livyezi fungo za hao ngeri fungo wela shela rwe mahabura hao riniko wa wazaya yabunga jofanya mazamo maksus heni mru ya rume daula yinu kwa anautishwa mo hao wajodishiwa runga mazamo maksus wareni malashele mahaburi kulu wallahu mzima 10,000 francs hata ema hawa jobrande ekamru arenge zaidi ya milioni jana yabo lazima hena kulu wallahu nzima ziwishiri ni 100,000 francs kulu wallahu nzima ya fatiha ngejo huja he embahindu kaziwa na hiyo ketutaha mahakama iyo hatua daula decision ya kidaula degre ikangejo tolwa nembujo tende daula yinu mabilifu yabo kwanza ntafautisho kaya ngari huzao fikira emabango rirongo wao rakuhunu komoro ujangonze rirongo wao ze fikira zinu hena mgulo na sinyetuir yarumishi he daula yinu riwaju wao rakasinao hontinitini rirambu wao wanu wao ngarele wao kariti sinao shaze fikira za urumbi semana warumbisa kariti uombisa hauka maure hunra ngarjo wa sanctione na wongo aju wao watijore mukabanze bwana zinu garisisina o garizani sosina la wakala kartina maye ufanya za meeting kartina maye za magari kartina maye za sono mayenda yinu dokaya ri prefite ze maye sa zabuha rikominike rabeze fikira za hatu shawanu na watafutishe hususan ndani maopoza ikaunga rambu wao kaya in system nzima nyino warumao mrati paruta hotswani haho kaya ngamjoshinda ni metriza bdala mruna metrize mwana yazaya ekamu mjoshinda metrize haukami mbuka ni metrize aukanga mji amini inti mbana ya hangu owanjuwao rangu titini hangu tirithi mbani bale mtirithi zabari simwabiani mrejezo simwabiani kaya mzaza hangu waka revolutionnaire hafuti kana maha 15 baada ya hafati tahako kwa hangu sambako kwangu kanja wahina ishi mzaza hangu na mintuta hanju hedelenka ntutaha njendo na mbwazanu au ninyaliyo wanzaya hau nipu installation yo handu zangu ya ukamonzo nipashie hau nivure bange njeba njeni mtsambazeni amanzo nju emdzadzatu are hantsizi endri ni ritijomana nizo heni mru ajwe shahaba ritijojo wana hatu wamana hamberu mdzadza hatu yare hantsizi kokwa hatu arambiyo kaya mdzadza hanyu haka maskini kajaka na hanyu shahaka na rongo nzima hena mru anzo ayonre radhi yamara mwamuni na mwaperamanga na tsorithi yembana yakaniyo dokana susi na hamu ya hensi meledahu no mchi nane mesilamu ya warende zema hani kamfano wabidi anambio kamzazaho hani hado lwango juwe mbaba wa mwiso wa hanyu Dr. Kajaye shawafu so wananga hawa kitabibu mutso wonde malala wa mbaba haka Dr. Kajaye baada mbaba wa mransi awe mlola Kajaye bahona malala wadu famba da Kajaka doktori wadunjilo wanariali shaka jai mbaba hatu ambaukaya na rendo heji mzazangu ambauka nikemba beya hangu beheji hangu ndeko wana hangu wauna arudhi wauna badahu wauna bashiunga shati nojwane deheji wawanangu wala lenze mzazatu ajaruli yaye arudhi ya mbao fuuni ya yulalija ya madam ziba yena Dr. Kajaye baba hatu Kajaye ndo heji mzazatu wa ule arudhi hawaha ena mzee watu Kajaye yabo emanale warilo na mbaba hanu waukansi na ukumza zatu arifajilia ye heji eje ya Henry do humbaze kulu wallah do kontinge mbwana hae do humnikale zina lahe litundulwa
haukai na mre hansi aruma tarehi kajafa kaya reli continue tabako kwangu kaya kaje hansi mali kaje hansi ziunga kaje hansi dhahabu shagara mbao kabokoko ramule wonga mjofungwa he daula yinu nano mjinala unu nale daulinu shati rengembana aburangu yabo sirengembana mzazangu nga mwihuisho tsinawreje dingoni mtsona mru ujonrejeze bwana mdingoni eshijonrejeza nzima risasi shaka utiza ureje dingoni kabati za ureje dingoni haukainu iwaniwa mnikwa uhuru baadhi ya wakomoro wa baba hao na wazaza hao wakaulima no haulazi nyama kwa ajatu osuko huru wakaurengwa ya wale wazaza hatu wa baba hatu wasimo uhurunu karino jwarulejezo wanatu waje walithi daula yene sokinrwa dingoni no wababeka wa baba hao o wababa waho wa baba hao no wazaza hao no wabaya hao kwa ajatu wa uhurunu rengwaji so wazaza hatu wa wana wa urenge wababa hatu wa wana wa urenge wajomba hatu wa wana wa urenge wananyasi wa wana wa urenge rijua esogurunu wakaurenge amkana na ureje dingoni riwabe nafasi wana hema kabema wana hema depare wana warumao nezerezo za France Afrique nezerezo za Ulaya rijebanu riwabe nafasi wajomowe ye daula hatu waite haruma mushkil hauka tujwale tefalinu yirengwaje ngari huishao owariza yawo kwanza nambe message ya mwisho watu kao leo kamjaparo nonaze kangaza hata na banino anosi kwa msonoka eripuwe haurariti puwe raisinge bonzi wanro haongwa wobonzi warume juma madaula amkarja jojo puwa shawo mwezi ngone hao no mwezi wosawa nisone hatandoni haukonu mwezi wa 8 na washenda woko ka clear wale mwadisona omwezi matwatu tsayo timdamwa mjo yaona namyaone nromba bitinti akatsa uwo mwezi ngone hao tsawo mwezi ngone hao kamjo yaona pia tihule yabo no suku wajo yaona tabats undo yada filmu isa haunge jo hisa haungo ajo yelewa abo wadisoyelewa ko mwezi tsawo ngone ho hanane na shenda leo timkazani njeo anga utafsiri kwezi maraya mwanole joto banrahima ukabandiza ba ukabatsimba mwenje banuriliyo rajo kwamba vandilateri ranza rambe makungumanyo ya kilemengu yalo argumenti hatu ranza reshelezize emarais wa kilemengu wajokaru mwenjuma madaula wambie ukaya raisi Paransida Parazar ngujwaru mwenjuma madaula he hati mihima miziro harume daula hatu lewonga bodo mwareme makoti heduskuru ya tarishiwa haukelo hata johele ndona sonzuini hato jorongo ware makoti haukelo kabuna limiti ya urongoa ujojwambe hena namna ya nzao benge hanyisi ujore makoti yote alama mru mwenzakili yote alama ya ukemru Yesu ja yote alama ukabura isi ya mbala nrongo ya joko irainti ya hao ya abo ujolekezizwa ye duskur ya alfulela ya jiambe alfulela ngaramba wano alwa rumazenti za ulemengu pia warenge mahadisi ramba uyano wayataraja wayanzi wayakaza rumampadu henna raisi uroho ndaruma juma madaula ya some afishiyo wananyasi wa Ulaya wambauka henda mru nanzihe barua ya ereye raisi ulio owano Faransa wereye Macron izwaza lafanyao minga mkazo yangu tena henda mru jumro bonze kabla hetuskuru ya raisi arumujuma madaula nanzihe trakti ya kazaru mazempado mzitambaze ivo wanahe mawazira hezenti hizo haukamkinira isiyerewa ya keke somo ya zishiwayo shezo rabo ngabo mrundao haungabo familia hao haungabo mwana ujosome trakti ya wananowa na wakomoro waloha zenti zahao mlio ujohambe kontran ngejweda tekawaja haweka mwendao ngejwabwe masuala ya rumejuma madauluka leoti kamaro tihunduwa tabazwa trakti
ya ukaya ya raisi mkomori hafanjau wakatomu mwanike faliki ya humlani kabla ya huera barua wao o wanansi walwaru mazenti za hao ni wakomoro mala mtundrao na mtsambazeze trakti ya konde mbabi mjoshinda mwani haukamtumamba wanahero yekeja daraja na mwane humhono yabolewe na mwane amina mwane heroho na mtwanzi hamtsambaze yabo yombana kamili mwirwana yabo mrumbisiza shamtsilewe maopoza walokomoro haukawa nuohangwa makrimineli wa siasa wanuma asase wa siasa wanuma maluuni wa siasa wanuma jifu wa siasa haukawa numa misioneri wa pulwa waje wa jomowe watafade lepewa la hensi hambabi za mfeidan titi za hao za mweshi duniani ngwadaza we ahira yabo wanama wakomoro njumruha mazensi za ulemengu na mtwanziha mtabazeze trakti nyimjoko kaya harumwe Juma Madauda na mwanzihe wana trakti mtroma boshoni hena mrujoko njiao na mtomnike mna trakti ya bade ya somenge ya njia rumwa esali ya he Juma Madauda ni wanundwa rumazensi na mwendwa rumazero poro wanundwa weka ngwa pashi yao mwanzihe wana trakti mdowa nika hohe ya rumazamvio wakatajo konja aruma yesali zeveipi za hao nezelisti datanti za hao na mmaniko na trakti wao eni mwakeni onkodeni boharumu ya mvio yawe misio ipase nezenetrika jumoshansh era isi moya rende hatu otaj yena ye makufara makriminel maasase majif wanwatsohiru nyezimbu ya walani warenge dawla hatu waitonga zipande wanzoende waritaru guerre civile wanzoye ntito kama choshe yabo yode ndomo kwenda mkomoro malaju nrao na twanzi hamna trakti mnafe benge katutape na twanzi hamna amo haruma mna stilo bala yanzibo muhimu ya ho wandu walone shego shamvu warabao zemaliza dawla zaha watona susi ya hensi na mishinzi mi warahansi zayo mwanike timpaka mratape stilo yona mnafe blanche ngejo toshi watukufu halafu kama mwanikao mwanzeze isimu za hanyu mnikeye mrumwa mnika ya msinyieni mkeneze sinyetuiri mrenge adresi za hao yode mbana mjoshida mwiwane riwabambaza ruleme riwabambaza ruwe Juma Madauda kamjwaru malibaki la mwiso watukufu ngamjuzo ni wana wakomor zimnamba warasa msane zene ya rulemeko na msane mzishansha rulemeko haukasi wandu rifanya uze maandamano na si wandu ramba wazinu karitsuko meya ye problemu karitungwamba gozidina lawe engula wa problemu indri esu alangiro yao enti nganza wendri esu alangiro yao enti unrwani indri ngaribenu wao leo mrambuwe ilo wadwa Juma Madauda waele ukesho enrushitso hindu wofa sik ye bwana woi hakoya kana mahamfukare harumwe daula yinu halawaho riho hakatumo hula mikate nasibu no lazikaango na utafunya tama monziani leo iko bida treleso haja harudingu jomo we mishinzi ya daula ya irejeze harumo kutuzi hasibabu uramru mzima ambasambi nguro sambi mzima nguko ajala hensi hau akangwa mrao na yo problem kunojora mru mzima ujomowe daula kamili karjoba nafasi karjakuba ni wandu mjundrao joko jundrao mwa Juma Madauda wakomoru mjundrao bonzi raisi kriminali parazar paransida hatowa zaidi ya wanadamu ziwimfukare na majana matano hazini ngwa alshomaji wakatika wakana mahamfukare hakauruma hawahoriho rikwambe mahakume ya loleya valatire leso wenu yatayo wanu waadilifu waje warangedawu wangu ziwimfukare na majana matano na ya watowa hazini wana wakomoro ye maretrete wani soruma wona medabdala tawalona cheki wakaona cheki
wakati ze biro za serikali harudawa renouvelea banuriza mbao wareja rumazi hazi za serikali waniki wa dhamana kuza dauda warendwa tena mafunksioneri wakati kawo warenge retreti wazaya wana wa washomaji mwenye pandoni ibidowa na wawekeleo warenge daula hatu owinji ustarabu wala onze owinji wastarabu walobani owinji wana wala wa ulaya walone marifa wala warumaze timbali na mbali wajonese daula hii watsambali harumo ulemengu wafedisha uzenti na wabona kilwa jofedisenti ino owanatu asoma rumaze universite rambo efere ujo wakati ya medabdala kwa wano atahawasa ya universite kawe haikreye waye ya jahe renouvele wana waweni ala waya bongushone hata ngabwadwa stagiaire zaidi ya mahamitsanu mahamine hususan na affaires étrangères zaidi ya mahamitsanu stagiaire yo problem na contrat na abunga bo waruma levier warenga treti warudi wa renouvelewa wanomewa na wasaya warengwa rumwezi daraza serikali na bo wana haongo wa mijini watabi hao zihumfukana majana batsabu abo kari jawaza rangwa kansar mama hamiraru kaitsupu zangu ziwi 15 mwali na ngazija na nzuani waundrawe yebaki wapashi yao na wendo universite wana wadamu ziwi 15 hena mwa wa wanadamu wanga hena mwa yabona rebe mahamili ya iruma wa wanadamu ziwi mengo miraru arume masiwa yo mararu wondrabaki watimizi wendo bonze owandu wao waongwendo wajipange wafanye geri ya rumwetimu gwendo wajipange wake bomba atomiki kabla ya humrozani wajuri wasiisi haukakwa tina zorenda hele mbutina zorenda yeto fikirimbi no winji wa hao ndongoza hatwari wamwe mizinga mwishawe ze Rusi ze Libi ze Iraki ze Marekani ze Faransa waongwa jihudumu wao ili watijopulwezi itwa waminidwe magasha hao neze rasulman za hatu so wana wakomori wajipanga wahifadhiri dahori ndo nendi do hifadhi amani rilale risiuhe rifanyeze mashuli za hatu rendaru mazenyafati rendohe jirije riremeze twarabu bahi ione lulundo diamari donio rilidowa manga hatu diaspora warwe warere rijerunde mija hatu ringeshia amani ye gardie yalale kuravu mwe wakati watu rilalaru maze beton zo baraza lewo hauskitif haruma mahamira rubanu kabati gardie ulalonze ema gardie ngwalalawo hondani warengeze lakile wakanizo patro haja wabulie gardie ema gardie wakomori wareba mabahana ngwango atiro maze la kuru zibalwa haukangwa rao watijopulwa yezitwa yaoketina haja patron yarenge gardie yeka huja rangwe criminali woyo asase malun jif yarenge daula aturangu 2016 tabia Mungu fikao irejeza nti ya hatu harumawu duna utwana yondo wekao rikahani iwo wajeni wakahuja waji koja maturusti vanu weja wefedi science mruna nabiye nyu warundu arumwe juma madaula na mnabiye meli nzima ya maturusti waja vanu waja warenga hoteli wangeshi au waja wafunga uziba hanu ya jwamba ngwaritra hiyo wajenda ntibatso amani hena sukuto ngosho kabatsinzwa mundu wolatinze mndu mshahahi wola hawa mruhonze wola hamremeshono ndempirani wola izopia iyo alama ikao kabanoja tajir entia hatu tihulevanu genjojiri hatwala iyo funfu labili ramba wanrwalwa rumejuma madaula nale wamanzo nkemlene leze nroke ntare ijoshe lwao nyiwandumlwa rumejuma madaula na nyiwakomori mjunrao wonze Tanzania munishie nukaya Nyiwakomori mjundrawo mwazensi za shiara Nyiwakomori mjundrawo haruma ye ula ne Amerika ne Afrika heliba mjundrawo pia ne Azi Noti pia zenti izo ngwarawo wana wakomori Ngwarawo wana wakomori Haukaya o wana wakomori ngwaredo ya ukaya wesa warende hamateroristi Haukaya e sistemu ya handu warumao wampuse na tanga mjawaru mazerezo nezo titobia zakaba na tikusudi ya hanyu wotapilie maisha na utapilia maisha yomrufanya zinji mruru ahitwa
mrufi yole mrufanya ngongozi tsondizo no ya dugurie maisha ukanganya romansi ya kijeni haukamsamizi wa romansi ya hali yawe kamfanya returu yiho mdalili wa yiho ngamtabishwa wa yiho na hulwai we returu ya ndabanu kamjabani yo geri civil yo nganzo wa rumwe juma madabula wa eleuka kansi maskini ketsu jitenga ketina nafasi ketsu basauha abozenti matajiri kamjavuka vanwe manamdo matajiri ndabo walo mamaskini shekanga matajiri mahuna maskini matiti etajiri muyeka jukanku haukae mtiti kutomfanyila kiriman ali krim ujomuwa iyo sawa na mruyani henkandola siya hahe yanona kandukume na sirikume na mahotikume ya yaniha na kofa kume halafwejira nikatsina hata na hengwanzo akarumwe marengo awefo ya uvunze ya uibia we uloona shawo wifadhize shenda mrumbe nzima awukano uhibia haukahumbake wa marengwe humbakofa nzima humbakoti humbasiri humbakandu yawo katsinata bezwen benge ubwemi wango kano uhibia hako wakatatu kwa nzendo tengweni ngombongo mazima insawa nanti tajiri nanti zilo mamaskini inusawa nanti na yawo hozi ya univalewe injankudi na baala kuruduni wetu wabila mwedu wakenda nane ukena ufukare ukena sita ukena tsa mwedu wa maskini herike sawa ya wondo unika zemwa yeza utonga ndotsa kusamnarali jana hata nishinde ndojula nkandu za hangu na zitambaza hangu wakati yoho kaandrowe ewe ekaminga minro abuga wendo yotsi ndo wari umao wadiwe nyimdwaru mwejuma madaula gondro mwa triple malika wejonja beni kundu na mwanadamu Komor hata mkatalipe usiku katsunra hala shaye imani ya wa Komor no kasubala namru kundu kama namru zubo pube bahata mjufumo na yuwetsinde alama ya ukaya sima tajiri bakarutsuzuba pube ni Marekani nga nyina mali nwenda usiku Marekani nga wandu walalao pubeli na uboshanamba bushini Komori unumra wa bushini nonga walalao Tanzania humrisedi yao ngiho wanwala lao pubeli na ulembela magari no la michelewe mia hunu karjahana wanwa zubo pubeli no si maskinza bari isonde zembila nezi nasaba no fahari ne mazwe ya rajibelila si wa Komor embabi yonge ndwe nalawe nyimdwaru mwejuma madabula na mkaurani ndai zoleme na mwadoja na shorenga banu labili watukufu harumwe ya mwisho ya ranza waju baada rafungu wa wanadamu zihwifukari na majana matsamna ya watu wa hazini na zaidi zihwikume na zitsamwe na maha wonro baki na waru linguto juziti mjana tsimabanuka isi wahe Dauda hata pupe hilo dukani hajojere Dauda yinu haukaya ye bijedi wawe Komori leo ya jodiwe Komori leo do mshahara mzima wa juweri mfaransa juweri mzima mfaransa sho ya liwao mwezi ijoli Daula yinu mahamirani haukaya ngujere entreprise haukangujere shirika ujere yusini nzima ya bushini wanrohazi wabaki Komora waha yosawa na yusini nzima do bushini yao ye bije ya juweri mfaransa hawa wahigaru labi yaoni ijoli me mafonctionnaire no wanrohaza taumalaho nirjodo wa mezimira no katsushiro jenga wariere ya mezimili ya hema fonctionnaire ne mafundi ngabariere ya hema retraite kao izoti tobe ya bibi ba carrière haukanu mapesa hao watsanga eyo ende Daula na mruji fahari harumwe juma madaula yonganzo juma madaula wambilo wajue kabanu we rais ujera wa entreprise ujero yusini nzima ya majenga wende wanzoje hunu jombo kaka batsusikini Komor na bo hati ariere ya mezimili na miraru ya maretraite na shomaji ya zaidi ya wanadamu ziwimfukari na majana tsema wato wa hazini na bo akabo wakawli wahena mwezo wakabo kwa jehansariere yo alama ya umafu kompetansi haukako atine maarifa ya Daula yo nyimdo arumena sozini na mdojuo wanu ajoyi huka woti wanu walona maarifa ya uruma eta hauka hata thumani rali kumosiku ya kwanzele kandida hakana hako kajo shida jere Daula kajo shida ni luka la kapwani ye Komori do leo oisawa na mruju utsabuho sawa na mrulo na mnaluka wakapani uzwe diriti daba Daula ya
ajokarasi de la République Comore harumwe saison rangu 2016 aukema rifahu wa maukazi namna ujerenzi duka na daula ngehamia yoya bila rumwe sukala hiyo jumama daula mdora mdua hamuso Tanzara hitu shahidi ni mdora mlemeko rimambia nukaya daula yoke juhenda mahakama mai na hifadhindi yoke juhenda eshijotsonga owalo Ulaya waje wafanye za entreprise zao banu wafurnise ze mali zao banu karitu vumbuwa owajeni owakomori rangu kwa noja romansi itona mahakama itona hifadhi itona mawakala wauvotize sharia zihifadhi wano warumao hauka eroli ya depite uvoti sharia ya shidunga shistehilo yeroli ya daula ndo aplike zila ya mawakala wafanya yeroli ya mahakama ndo sanctione ekaze kukuma zila kazi turego wazireje dingoni wazinike sanction yodele mna daula ikahwenda ruma sharia shatsinde mawakala tsinde gouvernement tsinde ze hifadhi ye daula bunda ko simwanu redo kujuni abunga simsiruni rumao ni tigri na simba na zinyama shakartsuruma na nadamu haukemishi ya sababu mrake na daula kaiti yopio na sozini wanzo wazijua mahakama tsanu ya utsaru mwezi ngujofungwa ya ularu mwezi ya hifadhiwa ya utsaru mwezi ngujojua yebe ya kena makatikati shenda na darindaru na konti zaidi ya miliari 2 mru mzima urandaru abomba mititi izo milioni mengo miranda uzama pesa hamrika umbabahe na mzazahe wakaulima magonzi ai wakauhabula magonzi na haulia mbuzi na unikwazi ungawe limisiwa na no wababa hao no wajomba ho weka magardie wahema patrua ho wahindi leo ho tsamba mungena katikati shenda ngena darinramu ngena konti emba mititi 300 milioni za shikomoro ya komorere ndo mbaziwa ya grupu ya zinye na famina kabila za watu yewe manam tswambe juma mada ulendri yotinti sinde ndo sukutirizambe haukande daula hatu astarire marisasi intishinye intishirikala mrwayeche nde manyohuli hatu sonti pia na manyohuli yeke husiha wojojo wahe ulale hata ulemewe wenza ushakunojwa huza nde manyohuli ya hatu karino kubali ipula zipande yonga njo chuma madaula waelewe wanu wakahumupia watulwa pirizo hena mkusie fikira hahe haja pirizo hena mru ya unoke sistemu ya hae nganzo mingiwa ngutsolwa hafu nguna nabiye etafauti ya Hitler na Firauna ne raisu rendezo majeshi wolwa wafu harumaka militeri hatanketi kaiti na wanu wenda walibere militeri wenda kandani wao emruonge na monge yako kajafa wenda abidi ya ketemwe ya meza jiri wanzo wa muwe ya ferangu ili watijoka tabuhithi nyimloro majuma madabula ya wafe swali na mutu na salimu ye mruonge yako ngesante militeri ngujoha rongowa ngujoha jirohora ujojo ya mezo afikirio hambange tayari ya rongo wa mahakama ya mezo rongweza ajili enda mtsaho shahidi ndo nwe shahidafu kungena mo nabo bafuma jaishi bafuna raia wa ularu makamiliteri watolwa pirizo hata wa ularu kandani zabarindri ni ya ketiyo ya banofia nawe shahidinge ya wabange tayari ya hukumno yo hatwani ya mini wa Komoro mrwajwele waje ya ukaya mrwaparisiwa na bunduki hapariswaniyo msufungu wa yemunu sijotango problemu yahowa wa kwanza wajirise zenrongowo kandani habali yaye peya pariswaniyo dahoni hajarengwa hahukumu kaja hukumu ndo wabehoma kubani hendani kwa juji mrwaji wa maridi ye juji ya kafanya ye anketi ya husufe swali na mutu na salimu uwoti emru ya kahuishila uo emru uo henzai
yebudukire wata kamjaporo shamru ya zamba ngama nzota bukitindazi yonga nzo juma madaula wambilwa wajue ya ukaya emru ulio hosante militeri ya ungulwa yemidu hawono kujojwaro ngowe ngetayari ya temanyo mahakama owandu wakautuhumlwa handrabo watsukana zenongo wapolilwa pia sans condition hariwa benda wepuente iliwe mahakama afanyihe wakwanza wawabatsewa wawe majankuli wawatabisha mezimine ya bure wawapulilia basi hariwa benda wepuente abo bahi kamnoshe hadisi abo doshokaya ya ulo sante militeri haulwaya hawaba hiziwa e anketi rwarila na wala wa majeshi watu wa zero na raia kandani yoga nzoro mwejuma mada ulaya ye wambilwa ngabantu wafa Madina mzuwani waulwa wahafa na wakoza walewa maore zengogozo zilwazilwa hena msikumini nzuwani gendarme hongulo mhono zabarindi ni yekililu za tujirizo pia zabarindi ne ya sambi wajiringongo aukaya amada komiki haulwaya faruku mtuje haulwaya kombo haulwaya shaye tarehi irongo wa haukaya bafanya mahakama mai mema shabafanya mahakama wanu zabari nganzo juma madaula wambilwa wajue kanuma kriminali karitina mahakama karitina hifadhi le jeshi la Komoro liredo mapompie heni mbaba anu walobaya wapulwa wabale balireyeli au ka Komoro kama jaha bali blanc balireyeli wabalaze balireyeli hizo wendende wafumo wakazi lebe alamada gazo bahani uranganiwa mwajapari uranganiwa sujini uranganiwa mabuju uranganiwa itsanda mjini uranganiwa msujata mazamo ya ungulu mwezi ya madoja leo ne mrundo iwaye hena usiku roho zila wao kabati duskuru ya parorongo ya laani ya zitendwa ngarumao ni Firauna na Hitler yonganza mjuma mada ulatena wambilwa haukendeze problemu ya bibiri zambe haukabati na hizo zikotu inya haukati na daula izope anzo mwanzishia mwejuma madaula ngaritimizoze dakika mbili ndrau zamusu kwezi watukufu leo mwana atati hajoto timkazalmiwa ni njeu kwa mwezi ngone hao hanane manisona zenkanga hambari mabanukeri puwa ya uraha abori jitarishi hamuiso watukufu ranzare shelezizi ni wastaarabu wanti ikawo nga mfanya waze rapor arumwe juma madaula banga sina wataalamu arumwe juma madaula warambi yao ze dossier za Komoro zilo arumwe juma madaula ranzare mweshelezizi nyi warumanzi waze baru ho juma madaula kabati rushamba o turnanti kabati ngalama ya mandishi ya turnanti ya lwaru mwejuma madaula ngabwe rushambao accord de fomoni nombadili wa hederamu neze sharia zigungane ne juma madaula sheru shambao turnanti sho sharia shandani shaho wa Komoro kashiti afunye mwanzi hoze baru wa msongoda mambo kaya azali mwanzo wa dhulumwe turnanti na mshanjela ngaji mwanzishi yaba waelewe mbeze mfure mambo kaya azali ngwanzo ya shanje system ya accord de fomboni ikawo hija na masula haruma yeti honko nsira kubaliana neze hatwa shakabati mshambao turnanti omzungulio unushari ya shandani shahatu shoketsa rume akori loiho ihosha rushiloiho inushambao accord de fomboni wabaliye deram wedende wabadili watowe Federal Islamic de Comore watie ya inyo de Comore yodo symbol ngazi ili warumwe juma madaula nyimtso sagiri azalimu dhulumwe turnati hato walo warumwe juma madaula wamekomorano warure turnati shweni aburanza mrekebeshe ya ukaya hena baru myanzi hamtiparwanzi haturnati accord de fomboni yonde loiho shaka wati turnati ya ukaharanganya ya accord de fomboni emikontira kubaliana katwiste na yende yafanya kudeta ya tsongemba amani nura kubaliana
kairi sharia shii rahana hata ya sharia bankartina hata sharia bahije shikeshi hata yonga nzako juma madaula waelewe ni juma madaula mudumyeleuka ni maraisi makriminali mdwarume juma madaula mwabu wazerezo hahanza mhamwe komoro mweshaga shinagazi mlotarensi atumite guerre civile mhalilie chef de bandi woga barsingo criminel asase jif wanzo abaswensi ya hatu mahimamu mshangira uheze bahasha mwere yaoni harumansi tsona mahinu emaraisa yo pia nguru bahasha lewe komorika usedilwa esha hatunga shibalo shiru habo nzende afaranwa mweheti ramboka mwonso criminel ne kakaritsindro kamna mweshiro yekaka batsika mani komoro kamna mwesha amana rwazensi zahani owandu walio Faransa rangu Macron iyole double yaho wadwa shokomoro haruma mafufu jana yemengo mfukare nga Ulaya Faransa yemengo mirarunda sirilo komoro yaboro wajufumo rowenzaki remalaba rowankini chashi ngwa Ulaya yawe kardo hanga yabata bushini yabata Kameruni, Senegal, Ethiopia, Arab Saudite, Qatar, Marekani, Canada yimo. Hindi kabatsiva hanu watson komori yawo nyinde maundo hokaya kamwe shina yihunu na mweshela Abdallah Fadhili ngebale komori ka komori kajajondria jafikra zo terroristi na nyabasa gamomboka komore na usiku ngabo wandu wa parisi wao na zitendwa ziziro zabari haukewa ni horitali yao sheka kamtsura mene chef di bandi huo mwabenda kenti tranquille usulihishensi uketi wene mabani hao ne makadre ya hali dabori to furnise shamu mwimilia mumnika mvu mumnika jirma banga mwamidwe mbagashi ne mba esansi iloko morne mba gazi ya mafiti na mjemrenge pia mwenzani no mkubaluka wo criminel kartonza ta condition ate bahari na mfungeze bunimrohore mwenzani mwirenge mwenzani kartina haja ya hindi ye diaspora yatu iritosho heli banwalo mkomoro watu emise komoro haukarumwe malaho majana nazi huyalo komoro ritwe miswane diaspora ilondo gashela hatu ndo diama hatu do rasulmali ndo dhahabu ndo fedha za hatu do heji za hatu do ngada za hatu kartina tabezwe ya msaada wa kijeni haukaiwa na nyasi walo Ulaya walobo nze pia diaspora waonele bundula heti ya hatu siteti ya tuwa rumankodo nyumla rumajuma madamula ema criminel wala rumazenti za ki Afrika pia nezenti za Sharabu nyoti pia nyiti pisans nyide mwahimili ema crimineli yayo rangujana ya Hitleri rangujana ya Gaddafi rangujana ya Saddam Hussein rangujana ya Tijindo Obi Mubaraka na wao pia nyinyi nyinde mtawazenti za tumafitina rijibani komori kari na ujibani ekari jibanao ngari jwani sa ambasadi zilo komori waunda urijotenderi wa uwe haukawa rumanezenti za hao waja rumanzi ya komori watao nkodo kabati mkomori na mkomori jo wana ramu ngari mwambionyi wa rumwe juma madaula emabalozi ya hanu ya lohunu ekaka msuye lewezo kusama Beladen na Abdallah Fadhili mwabarika wa materoristi komori hata mwapandu waja wa kufa wani tini mobirilizi rituhumoya wana wakomoro bahina myelewe ya ukaka kazi jamnikani msomo zila Abdallah Fadhili ngizo zinji wanga wa Abdallah Abdu gawa Abdallah Ali gawa Abdallah Mohamed gawa Abdallah Yusuf pia za Abdallah ngizo zinji arunga zenti ya dunayu au kamjabakisha amani bahinga rumabani mdarumo juma madaula klere banunju ekaka mjani keraisi mkomori krimineli ya rengede ulatu otage ne mabandi ya hao mwawanika katiba la sanction ngari mabandi kaorendao ngari jobihe mambasadi ya hanyu mabalozi walo komori kwa jofunga zevalizi wenzani haukanga si wenji rahmo wende sawa ekaka karjaba mumtowe na mwambe ya rejezemi shinzi ya hentini ya libero wa jombaha tune makadra hentini wafungwa ya rejeze sharia shahatu ya rejeze amani njuwani vatinizo ngari jobihe mabalozi wa hanyu walohunu haukarele ukalim fitina la kijeni
derili tsamba za wensi inu detawe mvulano ipompi yevasuwe masiwa yawe sanso ya mado kamno kansi ha amana rumwensi inu ni mabalozi mdobonze mwajahunu ni mabalozi mwakiloze ntizahani komor sinda siri dominikani sanction kabula ya he diaspora jaban kabula ya hoa komori maraya wa jogjuha garjo sanctionne mabalozi mambasade walobonsivan hakalo ukawande makrim wahalili yawe bwana woi yabasuwenzi izo pia nganzao ni juma madagula mwamilware mvulana uwo mwenjamrema akoti hezi jirokomora zoni zore mwambia we claire ndozi jua ukatsa asirandisa hona zinkanga garikazoba karongwana ya mtuguri sami karongo wano bosedizi wa Mwenyezi Mungu rimwambie nuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.